Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم عندنا حصة ديال l'orthographe, les noms féminins en IE. يعني les noms féminins qui se terminent par IE. Ce que je sais, lis ces noms à haute voix. Quels sons ont-ils en commun? غادي نقراو هاد الكلمات بصوت مرتفع ونشوفوا شنو هو الحاجة اللي عندهم مشتركة. Une toupie. Une toupie. La souris, une boulangerie, une brebis, la bergerie. شنو هو le son en commun? Une toupie, la souris, une boulangerie, une brebis, la bergerie. Donc le son en commun هو le son I. D'accord? Le son I هو اللي كنسمعوه مشترك بيناتهم في الأخير. Toupie, souris, boulangerie, brebis, bergerie. Je réfléchis et je manipule. Les garçons jouent à la toupie. Les brebis passent devant l'écurie. La nuit, Fatematou allume une bougie. La sonnerie marque la fin du jeu. D'accord? Donc les enfants jouent à la toupie. الأطفال كيلعبوا بهاد لا توبي هادي ترمبية. La brebis passe devant l'écurie. يعني النعجة كدوز قدام l'écurie ديالها الإسطبل. La nuit, Fatematou allume une bougie. يعني في الليل فاطمة يعني تشعل شمعة. La sonnerie marque la fin du jeu. يعني الجرس يعلن نهاية اللعبة. السؤال اللي عندنا هنا les mots soulignés sont-ils masculins ou féminins? هاد les mots هادو soulignés la toupie, l'écurie, une bougie, la sonnerie هادو ce sont des noms féminins مؤنث في المؤنث. d'accord غادي نديرو ils sont des noms féminins. des mots أسماء كلمات plutôt. Ils sont des mots féminins. Féminins. D'accord? Ils sont des mots féminins. Par quel son se terminent les mots soulignés? هادي toupie, écurie, bougie, sonnerie. شنو هو الصوت اللي كيسالي في التالي؟ هو le son I. D'accord? غنديرو il se termine par le son I. Il se termine par le son I. Comment ce son est-il écrit? هاد le son هاد I اللي كنسمعوها كيفاش مكتوبة؟ كيفاش كنشوفوها؟ IE 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 IE. D'accord? Il est écrit كتبوها هنايا باش ما تخلطش مع الأخرى. Il est écrit هذاك le son il est écrit بحال هكا IE. D'accord? IE. Ce que j'ai appris, le son I à la fin d'un nom féminin s'écrit généralement IE. ملي كنسمع داك الصوت I يعني في النهاية ولا في الآخر ديال الكلمة يعني في المؤنث كتكتب IE. exemple لابي. دابا ملي غادي نسمعها نسمع لابي غنسمع لا بي. دونك سي ان نون فيمينين وفيه اي في التالي. اذا ملي غنبغي نكتبو غنكتبو ب اي او. اون توبي، لا bergerie, لا boulangerie. ولكن كاين دي زيكسيبسيون كنسمعو اي ولكن كتكتب اي اس. اون بروبي، اون فورمي، اون perdrix et une souris. داكوغ هادو عقلوا عليهم باش ما يعني باش ما يوقع لكمش واحد الخلط مع لي زوتر مو. داكوغ je vérifie mes acquis. Complète avec la terminaison qui convient. IE, IS, I, IT, IE, IX. يعني عندنا نفس لو son, le même son. يعني في la fin du mot كنسمعوا le même son. Mais chez l'écriture
مختلفة. une perdrix فين هي إي اللي غنكتبو هنايا؟ une perdrix غنكتبو إي إكس. شتي une perdrix إي إكس. une perdrix هي هاد النوع ديال الطيور هذا اللي كيتسمى الحجل. هنايا une بي غادي نديرو لها إي أو. une souris ديجا شفناها في ليكسيبسيون ديالنا إي إس. une souris. une bougie هي الشمعة إي أو. une fourmi la fourmi عندها إي à la fin. بقات لنا une toupie la toupie إي أو. la toupie إي أو. هنايا قالك écrit. دابا حنا غادي نكتبو écrit deux noms qui se terminent par IE. غنكتبو جوج الأسماء اللي كيساليو ب IE و un nom qui se termine par IS. مثلا IE كاين بزاف ديال لي مو qui se terminent par IE بحال مثلا une pharmacie, d'accord, une pharmacie, ou bien une encyclopédie. كتبوا une encyclopédie موسوعة. encyclopédie. C'est un nom féminin. Une encyclopédie IE. كاينة la pharmacie كما قلت لكم. كاينة la carie. la carie هي السوسة كتجينا في الأسنان. la carie. مثلا غادي نديرو la maladie. هما طالبين جوج ولكن انا غنزيدكم وحده. la maladie مرض. la maladie. d'accord et il y en a d'autres mots. تقدروا تبحثوا وغادي تلقاو يعني plusieurs mots qui se terminent par IE. هنا قالك un nom qui se termine par IS. دابا غنشوفوا واحد اللي كيتسالى ب IS. ب IS نقدروا نديروا بغوبي. نديروا هادو اللي ديجا شفنا. داكوغ نديروا une brebis. une brebis. داكوغ وتقدروا تزيدوا حتى la souris. une souris. IS. donc une encyclopédie, la carie, la maladie. هنايا par IS عندنا une brebis et une souris. صافي mes chers élèves هكا نكون وصلنا la fin de notre séance. à la prochaine إن شاء الله.